जय जगन्नाथ सांग माने तो पुणी थे गोटे नया वीडियो को स्वागत करुच्ची। जो मैंने भी कहते जे शिशु बाटिका शिक्षकर जो पदवी आसब ना बुझापड़े कि शिशु बाटिका शिक्षकर जो वैकेंसी आसब ना से अनुरोध कर वीडियो को पूरा फुल वाच करूँ। आपण को मुझे पूरा प्रमाण देखीदेवी जे शिशु बाटिकार पोस्ट आसब ना बुझापड़े। आवेदन केबे हेब शिशु बाटिका शिक्षकर परीक्षा तार केबे हेब डीसी कोर्स दरकार कि सिलेक्शन प्रोसेस केमिति हेब केमिति जानिबो आपणक ब्लॉक रे आपणकर केबे आसीबो वैकेंसी आ केउथुरु सब प्रश्न आसीबो जदि परीक्षा हैला आ योग्यता केते बुझा पड़चे। वीडियो पूरा फुल वाच करंतु आपणकर पूरा डाउट क्लियर हो जिवो जे हमर शिशु बाटिकार शिक्षक पोस्ट आसीबो ना नाही बुझा पड़चे। तापर कि आपणकर मतामत आपण कमेंट बॉक्स रे देबे। सबुथरक पर एथरक मते मो गोटे क्वेश्चन पचारिबे वीडियो रे जदि आपण उत्तर देकिरि क्वेश्चन पचारचंती आपणकर जहा डाउट ताले मु कोन कहबि ना आपणकर रिप्लाई देबी। तो चलंतु वीडियो को आरंभ करिबा। देखंतु समस्ते बुझा पड़छि केही भी वीडियो को स्किप करिवेनी। तो देखंतु एटा गोटे हमर गवर्नमेंट बही मध्य रिलीज हो गलानी। देखंतु एटी कौन लिखा है शिशु बाटिका 3 शिक्षक सहायक पुस्तिका बुझा पड़े। देखो पूरा बुक गुड़ा सांग मैंने गवर्नमेंट बुक गुड़ा यहाँ कौन मुझे निजर छापी पारि कहबी टे बुझा पड़े। देखो पूरा गवर्नमेंट 132 पेजर बुक पूरा बुझा पड़े। केमी आपण पिला पढ़ेबे केमी कौन करेंगे सबकि शिशु बाटिका शिक्षक को लेकर आसी पूरा बुझा पड़े। जदि आपण सिलेक्शन होउछन्ते ताहले कौन करबे ना आपन को ए बहीडा आपन को मिलबा आपण केमिति पिलान पढ़ेबे ए बहीडार सब किछि लिखा है। जदि शिशु बाटिका शिक्षक पोस्ट आसी नथांता ताहले टिके आपण टिके कहले टिके निज मन कहले टिके शिशु बाटिका एडा सेविका लिखाई था ना शिक्षक लिखाई था। फास्ट एडा बुझंतु जो मैंने भी कहउछन जो शिशु बाटिका शिक्षक पोस्ट आसीबनी सार तो देखंतु शिशु बाटिका शिक्षक लिखाई ना कि सेविका लिखाई। आ गोटे कथा मन रखु सेविकार योग्यता के जानचनी ना मात्र 8th पास 8th पास जब आप 6th भी जब पास होती ना ताहले आपण शिशु सेविकार अप्लाई करें को स्कूल नौचनी आपण टिके थरे टिके भाविले टिके आपण को जदि मुंडरे टिके भी जदि बुद्धि अच्छी हेले टिके थरे भावंतु गोटे अष्टम पढ़ुवा पिला बुझा पड़े सी कौन गोटे जहाले भी 1-2 पिला पढ़ी पार कि गोटे जदि अष्टम कि षष्ठ पढ़े पिला पास से कौन पढ़े पार कि तार योग्यता आम कि रखा ना। मो बो सांग माने मो बो अष्टम पढ़ी बुझा पड़े 8th क्लास पास करछि किंतु तार संतक छड़ा किसी भी पढ़ी आसेनी कि लिखि आसेनी से भी मत सेविकार पोस्ट पकई ताहले से कौन 1-2 पिला पढ़े पार टिके मन भाविले बुझा पड़े। जो समस्त कहते साधु 1-2 पिला सेविका मैंने पढ़ेबे अरे भाई सेविकार किसी योग्यता ही ना बुझा पड़े। खाली स्वाक्षर लिखी स्वाक्षर आमर ए 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास पास पिला आप्लाय करुँच से पिला जा 1-2 पिला कौन पढ़ी पार से कौन दरकार ना शिशु बाटिका शिक्षक दरकार जोड़ार सांग मैंने योग्यता कौन रखाई ना आमर +2 रखाई बुझा पड़े। +2 रखाई तार एग्जाम हम जोड़ा आपंकर प्रिपेरेसन चलती देखूँ जदि आपंकर विषय देखो पूरा बही रिलीज कर सारे ओडिशा गवर्नमेंट पूरा बुझा पड़े। हाँ देखो ये पूरा रिलीज कर सारे 2025 है बुझा पड़े। ओडिशा गवर्नमेंट पूरा रिलीज कर सारे आमर ब्लॉक को नोटिस आसला मुझे को देखे वीडियो रे बुझा पड़े। देखो आउ थे मत देखे दूसरी टिके एटी लिखाई समस्त टिके देखो भल डिपार्टमेंट ऑफ ब्लॉक ऑफिस बेगुनियापड़ा गंजाम बुझा पड़े। तापर कौन लिखाई मुझे शीघ्र देखी दूसरी कारण यहाँ नोटिस मुझे आगुरी केतथर देखी सारे टू दी ऑल प्राइमरी स्कूल बेगुनियापड़ा गंजाम पोस्ट फॉर शिशु बाटिका टीचर आज पर ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आफ्टर द शिशु सेविका वैकेंसी कंप्लीट द शिशु बाटिका टीचर पोस्ट आज सुन एज पॉसिबल विथ एग्जाम बुझा पड़े। तापर आमर बेगुनियापड़ा गंजाम ये सब डेट पड़े आमर बुझा पड़े। नोटिस आपको देखा आपन को बही देखली ए सत्य भी जदि आपणकर विश्वास नहीं ताहले सेटा आपणकर भूल बुझा पड़े। आपण हाथ में बेसी समय ना मात्र +2 योग्यता मागुची एग्जाम गोटे क्लियर कले आपण ब्लॉक रे आपण को चाकरी मिलिबो
ବୁଝାପଡ଼ୁଛି। ଏ ସୁଯୋଗ ଯଦି ହାଜତ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଉ କାହା ରାସ୍ତା ଭାବନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ମାନଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବିଇଡ଼ିକୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ମୁଣ୍ଡରେ କ୍ଲିୟର ହେଲା ଯେ ଶିଶୁ ବାଟିକାର ଯେଉଁ ଆମର ଭେକେନ୍ସି ଯେମିତି ହେଲେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆମ ହାତରେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଅଛି। ଆମକୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିକି ଯେମିତି ହେଲେ ଆମକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ରାକ୍ କରିବାର ଅଛି। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମର ଆବେଦନ କେବେ ହେବ, ପରୀକ୍ଷା କେବେ ହେବ, ଡିସି କୋର୍ସ ଦରକାର କି, ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି ହେବ, କେମିତି ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକରେ କେବେ ଆସିବ, କେଉଁଥିରୁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଯୋଗ୍ୟତା କେତେ, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଡାଉଟ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଡାଉଟ୍ ହେଲା ଆମର ଆବେଦନ କେବେ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛି ଆର ଆବେଦନ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାନୁଆରୀ କି ଫେବୃଆରୀ ହେବ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ଯିବନି, ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ଆଉ ସପ୍ତାହ 2 ସପ୍ତାହ ଲେଟ୍ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ଆପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍ ଆସିଯିବ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ ଆମର ପରୀକ୍ଷା କେବେ ହେବ, ଯଦି ଆମର ଆପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍ଟା ଆସୁଛି ଯଦି ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀରେ, ତାର ଠିକ୍ ମାସେ ପରେ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ ମାନିବୁ ଚାଲିଯିବା ବୋଲି ଆମର ମାର୍ଚ୍ଚରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଯିବ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି। ଡିସି କୋର୍ସ ଦରକାର କି, ବୁଝାପଡ଼ୁଛି। ବାରମ୍ବାର ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛି ଏ ବର୍ଷ ଡିସି କୋର୍ସର କିଛି ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର କହିଛି ନା ଡିସି କୋର୍ସ ନଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର୍ ଦିସ୍ ପୋଷ୍ଟ ନାଓ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆଗାମୀ କିଛି ଭେକେନ୍ସି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ଏଇଟା ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ଜମାରୁ ବି। ଏତିକି ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ଆମର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି ହେବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଆମର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଏଇଟା ଆମର ଅନଲାଇନ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲକରେ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ତାର ମାସେ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ କରାଯିବ ନା ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେଇଦିଆଯିବ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକରେ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍କ ଅନୁସାରେ। ହେଲା। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି। କେମିତି ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକରେ କେବେ ଆସିବ, ସେଇଟା ଜଣେଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବ୍ଲକରେ ଆସିବ ମୁଁ ଜଣେଇବି, ନହେଲେ ତ ଆପଣ କେମିତି ହେଲେ ଆପଣ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟରେ ପାଇଯିବେ। କେତେ ୟୁଟ୍ୟୁବର କହିବେ, ମୁଁ କହିବି। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି। ସବୁଠୁ ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ହିଁ କହିବି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଦେଖିକି କପି କରି ହଁ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ କହିଦେବି। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପ୍ରତି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଖାଲି ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଏବେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କେଉଁଥିରୁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଯୋଗ୍ୟତା କେତେ, ଏଇଟା ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରୁଛି। ଯୋଗ୍ୟତା କେତେ, ଯୋଗ୍ୟତା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର +2 ଅଛି, ଏନି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍, ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ଯୋଉଟା ବି କରନ୍ତୁ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର। କେଉଁଥିରୁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆମର ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି। 3 କି 2.5 ମାସ ଭିତରେ ଆମର ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ଫେବୃଆରୀ 10-15କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖି ଆମର ଏବେ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି ପୁରା। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି। ପାଖାପାଖି 17ଟା କ୍ଲାସ୍ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଯାଇକିରି କ୍ଲାସ୍ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ସେଇ କ୍ଲାସ୍ ଭିତରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି। ଯାହା ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ସେ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଟର୍ନ ମଧ୍ୟ କହିସାରିଛି। ଶିଶୁ ବାଟିକା ଶିକ୍ଷକର ନା କେତେ ମାର୍କ ଆମର 50 ମାର୍କ ହେବ, ମ୍ୟାଥ୍ର ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ 10 ମାର୍କ, ଆମର ଜିକେର 20 ମାର୍କ, ଆମର ଓଡ଼ିଆର କ'ଣ ନା 20 ମାର୍କ, ଟୋଟାଲ୍ 50 ମାର୍କ ହିଁ ହେଉଛି। ଇଂଲିଶ ବି ନାହିଁ ଜମାରୁ ବି, କାରଣ ଏକ ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଜଷ୍ଟ ନର୍ମାଲ ଲେଭଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ସାଲେରୀ ମଧ୍ୟ କହିଦେଇଛି 21,000 ଆପଣଙ୍କର, DFE ମିଶିକିରି ଏଥିପାଇଁ କମିଶନ୍ ମିଶିଲା ପରେ। ହେଲା, ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଛି। ଆଉ ଡେରି କରନ୍ତୁନି, ଜଲ୍ଦି କ୍ଲାସ୍ କରନ୍ତୁ, ଜଲ୍ଦି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ରେଗୁଲାର 4ଟା ସମୟରେ ଆମର କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି। ହେଲା। ଆଉ ସେ କ୍ଲାସ୍ ନେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେମ୍ବରସିପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମେମ୍ବରସିପ୍ରେ କେମିତି ଜଏନ୍ ହେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖାଉଛି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ଜୋନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଜଏନ୍ ଅପସନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଆମର। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜଏନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ବୁଝାପଡ଼ୁଛି, 239ଟା ନେଇକିରି ଆପଣ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍, ଇନେ ଯେ ମାସକୁ ମାସ ନାଇଁ, ପୁରା ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ମାନେ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି। ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହା ମେମ୍ବରସିପ୍ରେ ଆମର ସବୁଠି ପୁରା ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ ନେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସବୁଠି ଯା କ୍ଲାସ୍ ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ଅଲରେଡ଼ି। ପୁରା ଆମର ଟପ୍, ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁଠି ଯା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଯିବେ। ହେଲା। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି। ଜିକେ କ୍ଲାସ୍ 1ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠି ଯା କ୍ଲାସ୍ କ'ଣ ଏଥିରେ ପୁରା ମିଳିଯିବ ପୁରା। ବୁଝାପଡ଼ିଲା କେମିତି ଆପଣ ମେମ୍ବରସିପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେବେ। ଯଦି ତ ଏମିତି କରିକିରି ଆପଣ ଆମର ମେମ୍ବରସିପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି। ଯଦି କେମିତି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ମେମ୍ବରସିପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେବାର, ତ ଆପଣ 70, ବୁଝାପଡ଼ୁଛି, ନମ୍ବର 70-7090182ରେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବି କେମିତି ମେମ୍ବରସିପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇକି କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବେ। ହେଲା। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଲା। ଯାହାର ବି ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ଅଛନ୍ତି। ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉତ୍ତର ଯଦି ଆପଣ ଯଦି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେଇକିରି ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଆପଣ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ନିହାତି ଦେବି। ଆଉ ଏ ନମ୍ବର ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି କ'ଣ କରିବେ ନା ମେମ୍ବରସିପ୍ କେମିତି ଜଏନ୍ ହେବେ ଜାଣିପାରିବେ। ହେଲା।
ରହିଲି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।